The 16-day-long Assomi Saras Mela 2024-25, which began on November 30, is currently being held at the Veterinary College grounds in Guwahati's Kanapara and will continue until December 15. The fair is attracting visitors with its wide range of products from across Assam and beyond. Organized by the Assam State Rural Livelihoods Mission (ASRLM) under the Panchayat and Rural Development Department, Government of Assam, the Mela features 226 stalls, with 90 of them representing exhibitors from outside the state. The remaining stalls are dedicated to self-help groups and micro-entrepreneurs from various parts of Assam. According to reports, the fair provides a platform for local SHGs and micro-entrepreneurs to showcase and sell their products. The Assomi Saras Mela is a celebration of rural entrepreneurship, bringing together products from rural Assam and other states, and continues to be an important event for both exhibitors and visitors alike. ये रेप्रॉन लड़की लोगों के लिए होता है, ये नीचे से लगाना होता है, ये भी खुचेन का कपड़ा से बनता है, बहुत अच्छा कपड़ा है ये। तो ये सब प्रोडक्ट लेके मैं ये सरस के प्रोग्राम में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, अच्छा लगा है और पब्लिक का रेस्पॉन्स भी अच्छा है। मेरा आशा यही है कि जैसा अभी चल रहा है ना, अच्छा से ऐसा ही चलेगा। अच्छा है तो हम लोग का जाने का बस भी हम लोग का फैसिलिटी दिया है, तो जब रूम में जाएगा रम जाएगा भी खाना छाना भी हम लोग का अच्छा से दिया है। हम लोग का प्रोडक्ट हम लोग का हैंडीक्राफ्ट है ना, तो here we do fruit wines. We sell fruit wine homemade. We do homemade at home. So and also we have turmeric. We homemade it. And this is ashar also we have. ইয়াতে গোটেই কেইখন ৰাজ্য আমি হাততে গোটেইখিনি উপলব্ধ হৈছে। কিছুমান আমাৰ ট্ৰেডিশনেল যিবোৰ আমাৰ হাতেৰে বোৱা কিছুমান হ্যান্ডমেড বস্তু, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি ইয়াতে যিটো পছন্দ হৈছে ল'বলৈ মানে এটা ফিল্ড এখন পাইছোঁ। ইয়াত গোটেইখিনি একেলগে সামৰি লৈছে ইয়াতে, সেইকাৰণে গোটেইখিনি উপলব্ধ হৈছে, সেইটো এটা ভাল কথা। খুবেই ভাল লাগিছে। প্ৰথম কথা গোটেই ধেমাজি ঢকুৱাখানা লখিমপুৰৰ পৰা বস্তুবোৰ আহিছে, সেইপিনে আপোনাৰ কাছাৰৰ পৰাও বস্তু আহিছে, এইপিনে কোকৰাঝাৰ, গোটেই অসমখন ইয়াত পাইছোঁ। চ' খুবেই ভাল পদক্ষেপ এইটো চৰকাৰৰ। প্ৰত্যেক বছৰে আমি ইয়াত আহোঁ আৰু বস্তু পাৰোঁ, যিখিনি পচন্দ হয়